Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan ini. Dan tidak lain tidak bukan kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini seluruhnya karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar dan membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Begitu pula ketika kita ziarah kubur orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Salamullah ya Sadah minar rahmanir syakum dan seterusnya. Dan kita setiap kali habis salat fardu biasanya membaca doa Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Dan di akhir majlis kita sering membaca doa Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna. Dan kita sering mendengar zikir La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Dan di kalangan santri-santri di pondok-pondok pesantren tidak asing lagi dengan nama kitab Sulamut Taufik. Nah, semuanya itu adalah karangan daripada wali kutub Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Semua itu adalah karangan daripada wali kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan sekarang yang berada di tengah-tengah kita cucu beliau. Dan sekarang yang berada di tengah-tengah kita sekalian yaitu cucu beliau yang bernama Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Jadi beliau ini adalah cucu daripada pengarang qasidah, zikir dan kitab tersebut. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau pada tuan beliau yang wali kutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan berkat sallallahu alaihi wasallam, berkat guru-guru kita, berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berkat orang-orang soleh. Mudah-mudahan semua mendapatkan ampunan daripada Allah, panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan segala hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فنحمده أن جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك وهذه الساعة المباركة، ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai nasihat beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan hanya kepada Allah kita meminta petunjuk, hanya kepada Allah kita meminta ampun, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan beliau lanjutkan dengan membaca dua kalimat syahadat, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lanjutkan dengan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatih lima ughliq, yaitu pembuka bagi segala yang tertutup, wal khatimi lima sabaq, dan penutup daripada seluruh nabi-nabi yang terdahulu, nasiril haqqi bil haqq, pembela kebenaran dengan kebenaran, wal hadi ila siratal mustaqim,
petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dan beliau mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di hari yang penuh barokah ini, di tempat dan di waktu yang barokah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan kita bisa mengamalkan kebaikan daripada nasihat yang disampaikan. فالنصيحة حقيقة لأنفسنا أولا قبل أن تكون لغيرنا. Habib berkata, nasihat ini kata Habib, nasihat ini kata Habib ini kutujukan pertama kali untuk diriku kata Habib, kemudian untuk yang para pendengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iqtanim khamsan qabla khams. Ambillah kesempatan, ambillah 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara. Dzakara minha shababaka qabla haramik. Di antaranya Rasulullah beliau menyebutkan, gunakanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Fataka qabla sakamik. Sebelum datang masa sakit. Faragaka qabla shughlik. Gunakanlah sebaik-baiknya waktu sebelum kamu sibuk. Wa antum masyaallah لابد أن تغتنموها، لأن هذه السن بالذات زهرة العمر، صفوة العمر، ما هو منكم الآن في هذا السن الصغير. ما شاء الله Habib, sekarang ini kalian berada sekarang kalian berada di umur, di waktu keemasan, di waktu bagus-bagusnya umur kalian, itu di masa ini. Oleh karena itu gunakanlah masa kalian sekarang ini dengan sebaik-baiknya. فقال اغتنم معناه انك لا تسمح بتضييع دقيقة ولا ثانية، فضلا عن يكون يوم او اسبوع او سنة او هذا العمر. اغتنم يعني اغتنمه كله، حافظ على كل دقيقة وساعة في هذا العمر. Rasulullah beliau mengatakan ightanim, artinya manfaatkan bujur-bujur waktu kalian sekarang, bukan cuma 1 hari, 1 minggu, apalagi sampai berbulan-bulan, tapi per menit, per detiknya gunakanlah, manfaatkanlah sebaik mungkin. لأنه في هذا السن بالإمكان أنكم تحصلون العلوم لا مثل من هو في سن كبيرة، وإن كنا الكل مطالب بتحصيل العلوم من المهدي إلى اللحدي، لكن هذه السن تكون أولى وتكون أجدى قوة ونفع لطالب العلم. Terutama untuk kalian para santri kata Habib, sekarang kalian berada di umur keemasan. Oleh karena itu, di umur keemasan kalian ini manfaatkanlah betul-betul untuk mendapatkan ilmu, untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Memang kata Habib, dalam menuntut ilmu, memahami ilmu itu tidak pandang umur, tetapi umur kalian ini adalah umur yang terbaik, yang mana jikalau kalian gunakan betul-betul kalian akan mendapatkan ilmu yang terbaik. Dibanding orang tua, memang orang tua bisa tetap mendapatkan ilmu, tapi umur kalian ini adalah umur yang paling bagus dalam menggali ilmu. ولذلك قالوا العلم في الصغر كالنقش في الحجر. Oleh karena itu dikatakan mendapatkan ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. والعلم في الكبر كالنقش في المدر، يعني التراب يمتسح بسرعة، أما الحجر هذا يبقى. Dan mendapatkan ilmu, menghafal ilmu di waktu sudah tua itu seperti menulis di atas tanah. Menulis di atas tanah artinya cepat hilang, cepat terhapus. Kalau menghafal itu yang tuha-tuha itu sudah cepat hilang. Tetapi di masa muda masih menghafal, memahami ilmu, maka akan naqshi 'alal hajar, seperti mengukir di atas batu, berikit artinya. قال اغتنم فراغك قبل شغلك، مع انه طالب العلم ينبغي ان لا يكون عنده فراغ اصلا.
Dan Rasulullah SAW beliau pula mengatakan, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Para thalibul ilm, kata Habib, harus mengisi seluruh waktunya untuk hal yang bermanfaat, untuk ilmu dan amal. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. وهذا السن وهذا العمر وهذه الساعات إما أن تشغلها في طلب العلم وفيما يقربك ويزيدك تقى وهدى من الله سبحانه وتعالى، وإما أشغلتك عما يبعدك عن المولى جل في علاه. Umur kalian sekarang ini, kata Habib, untuk santri-santri bisa kalian gunakan, kemungkinan kalian gunakan untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu agar menjadi pribadi yang bertakwa dan selalu berada di dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Habib, kalau kalian tidak menggunakan waktu muda kalian untuk ilmu dan amal ibadah mendekatkan kepada Allah, maka pasti kalian akan mengisinya dengan hal-hal yang menjauhkan kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik qala al-qail inna asy-syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadah. Oleh karena itu dikatakan, sesungguhnya masa muda, masa luang dan masa masih kuat itu akan merusak seorang pemuda dengan serusak-rusaknya. Wal faragha yani farig ma عنده ما يشغله. إن الشباب هذا اللي قوات كما قلت، والفراغ ما عنده شغل، والجده المال. إذا اجتمعت هذه مفسدة للمرء. أما إذا كان شباب مع طلب للعلم مع اغتنام للوقت فهذا ما يضر. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. Dikatakan kata Habib, tiga hal tersebut, masa muda, masa luang, waktu kosong, tidak ada kerjaan, dan punya harta. Nah, tiga hal ini masih waktu luang banyak dan mempunyai harta, itu akan merusak seorang pemuda serusak-rusaknya. Jikalau masa mudanya, jikalau masa luangnya tidak diisi dengan ilmu dan amal. Tetapi jikalau masa mudanya, masa luangnya diisi dengan ilmu dan amal serta hal-hal yang bermanfaat, maka masa muda tadi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma hadath min يعني تكاسل أو شيء من الأخطاء في هذه السن إلا أنه ممكن إصلاحه لا كالسن الكبيرة. Kata Habib, di masa muda ini meskipun terjadi kesalahan, meskipun kadang malas dalam menuntut ilmu, kadang malas dalam beramalan, tetapi kata Habib, di masa muda ini lebih mudah untuk memperbaikinya dibanding kalau sudah tua masih saja tidak mempunyai amal yang baik, maka sulit memperbaiki yang tua daripada yang muda. ولذلك غالبا إذا استقامت البنت واستقام الولد في هذا السن استقام طول العمر. Oleh karena itu kata Habib, biasanya kalau seorang anak baik laki-laki maupun perempuan, jikalau sudah istiqomah dalam ilmu dan amal, maka dia sepanjang umurnya akan berada dalam keistiqomahan. ولذلك قالوا من شب على شيء شاب عليه. Oleh karena itu dikatakan, barang siapa di masa muda dia beraktivitas dengan sesuatu yang dirutininya, maka di masa tua dia akan seperti itu. قال إن الغصن يعني فرع الشجرة لكن الطري الندي الغض يعني لسه طازي يعني ليس الغليظ. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت. إذا كان عندنا شجرة هكذا لكنها الشجرة هذه لا زالت صغيرة، ممكن نحن نقومها تعتدل، نعمل لها شيء يعني خشب أو تستقيم. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الشجرة. إذا خشبة كبيرة وشبت ونشأت على الوجاج صعب فيما بعد أن نحن نقومها. إذا أردنا أن نقومها نكسرها، لكن بالنسبة للغصن الطري الصغير سهل أن نقومه. هذا مثال حال طالب العلم في الصغر، ممكن أن يقوم، ممكن أن يوجه، ممكن أن يسدد فينجح على الاستقامة، لا كحال الكبار. Makanya dikatakan kata Habib, batang pohon yang masih halus,
batang pohon yang masih anum itu kalau bengkok nyaman diluruskan. Misalkan kita kadang lihat pohon pina bengkok, pina miring, masih anum, masih halus, nyaman diratakan. Kita ikatkan dengan kayu yang rata, maka dia apa? Tumbuh dengan lurus. Nah, dan beda halnya dengan pohon yang sudah besar, batang pohon yang sudah ganal. Itu kalau sudah bengkok, itu hendak diluruskan ada kawal lagi. Amun bakarasan maka patah. Kalau sudah ganal, kalau sudah tua pohonnya tadi. Begitu pula keadaan seorang pemuda yang mana meskipun seorang pemuda yang menuntut ilmu, meskipun kadang menuntut ilmu kadang malas. Ketika menuntut ilmu kadang masih ada melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, masih muda itu nyaman diluruskan, nyaman dididik dibanding orang yang sudah tua. Dibanding kalau umur sudah lanjut, sudah tua, maka sulit untuk membetulkannya. Sebagaimana pohon tadi, jikalau masih anum, jikalau masih kecil nyaman diluruskan, begitu pula jikalau masih muda, masih santri, meskipun kadang ada kesalahan, kadang malas, itu mudah diarahkan dan tumbuhnya nantinya akan istiqomah. Walidhalik yanbaghi alaikum an tuqabilu hadhihi an-ni'mah bi farah, bi nashat. تنبذ عنكم الكسل، تنبذ عنكم الملل، دائما تعتقد أنك أنت في عبادة. وفعلا طالب العلم في عبادة، بل في أعظم عبادة. فلئن كان الناس يعبدون الله بالصلاة، يعبدون الله بالصيام، يعبدون الله بالجهاد، يعبدون الله بشتى أنواع الطاعات، إلا إن طالب العلم عنده عبادة أعظم من كل هذه العبادات. حتى نوم طالب العلم عبادة. Oleh karena itu kata Habib, hendaklah kalian gembira dengan berstatus sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, kata Habib. Meskipun orang lain ada ibadahnya, sholat, puasa, berjihad dan macam-macam ibadah, tetapi ketahuilah ibadah kalian sebagai penuntut ilmu itu lebih besar, lebih mulia daripada ibadah yang lainnya. Dibanding ibadah yang lainnya, maka ibadah menuntut ilmu ini kata Habib lebih besar, lebih mulia dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Sampai-sampai dikatakan tidurnya santri ya memang waktu guring lah, waktu belajar guring tuh lain kisah. Nah, jadi tidurnya santri itu adalah ibadah. Allah wa'adani rahmani namu. ما شاء الله طالب العلم هذه نعمة من الله أن اختصكم أن تكونوا من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung daripada Allah, yang mana para penuntut ilmu akan menjadi pewaris-pewaris para nabi. على طالب العلم أن يلتذ بالعلم، يلتذ. إيش معنى يلتذ؟ يفرح مثل ما يلتذ أصحاب الدنيا بالمأكولات، أصحاب الدنيا بالمال، يلتذ، يحس بلذة طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من هو مال لا يشبعان. شفت هذا واحد أكول دائما شرف عنده في الأكل، يأكل من هذا يأكل من هذا. يقول النبي: من هو مال، يعني مهما عنده شرف في الأكل، من هو مال لا يشبعان. أحدهما طالب دنيا فهذا ما يشبع، والآخر طالب علم فهو يعمل بعلمه ويعلم علمه، ينفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل بعلمه. فطالب العلم لا يشبع من العلم إن هو استلذ هذا العلم كما يستلذ أصحاب المأكولات المأكل والمشرب والمنكر. Oleh karena itu kata Habib, dalam menuntut ilmu jangan malas, harus selalu semangat dan usahakan dalam menuntut ilmu itu merasakan lezat, merasakannya nyaman. Sebagaimana orang yang katuju makan ingin menikmati makanannya, maka para penuntut ilmu usahakan lebih daripada itu, merasakan sangat nikmat, sangat nyaman ketika
ketika menuntut ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau menyebutkan ada dua golongan, yang mana dua golongan ini dia tidak akan pernah merasa puas dengan yang dimilikinya. Yang pertama adalah orang yang mencari harta dunia. Coba lihat, orang yang mencari harta dunia fokus, meskipun sugih itu hendak bertambah terus hartanya. Sugih sudah hendak menambah hartanya, dia tidak akan puas terhadap harta yang dimilikinya meskipun banyak. Begitu pula orang yang bujur-bujur menuntut ilmu dan bujur-bujur merasakan nyamannya, lezatnya ilmu, dia tidak akan pernah merasa puas terhadap ilmu yang didapatnya. Oleh karena itu ilmu yang didapatnya dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain. Seperti inilah harus bersifat para penuntut ilmu. Para santri harus merasa lezat dengan ilmu yang dicarinya dan didapatkannya, sehingga dia tidak pernah putus dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, la hasada illa fitnain, tidak boleh iri, tidak boleh menginginkan sesuatu kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta dan harta tadi diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita boleh hendak kaya itu juga diberikan harta, tapi kita gunakan harta tadi di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi yaitu seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu dan dengan ilmu tadi dia amalkan, terus dia sebarkan, dia bagikan, dia ajarkan ilmu tadi kepada orang lain. Nah, dalam dua hal ini kita boleh menginginkannya. إذا التذ بالعلم يحكون على الحبيب عبد الله بن حسين منطار وطار بن حسين منطار، دائما هذه نكررها، لذة العلم عندهم أكبر من لذة المأكل، فكانوا في أثناء أكلهم أحدهم يقرأ والآخر يستمع ثم يتناوبون حتى لا تفوت لحظة إلا في طلب العلم. فلذة طلب العلم عندهم ألذ عندهم من لذة المطعم. Dan sosok seseorang yang sangat merasakan ladzatul ilm, nyamannya ilmu itu, yaitu seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pada Tuan Sidin. Itu beliau ketika lagi makan, bahkan kenikmatan ilmu itu lebih nyaman daripada makan. Itu beliau rasakan, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Itu beliau ketika makan itu berdua lawan Dang Sanak Sidin, Saikong makan, Saikong membaca kitab. Jadi yang makan tadi sambil mendengari Dang Sanak membaca kitab. Yang tuntung makan, Imbah tuntung makan, yang tuntung makan tadi pulang membaca kitab, yang belum makan makan. Jadi sambil makan sambil mendengari ilmu. Kenapa? Karena mereka sudah bujur-bujur merasakan ladzatul ilm, nyamannya ilmu, bahkan lebih nyaman, lebih lezat daripada makanan. يكون عن أحد مشايخ كريم هذا في القريب قبل 40 سنة 50 سنة، يأتون إلى المساجد قبل الفجر، يبكرون إلى صلاة الصبح قبل الفجر. Diceritakan cerita ini baru-baru saja di antara masyayikh di kota Tarim Hadramaut. Di antara mereka itu, bahkan banyak di antara mereka itu, mereka datang ke masjid sebelum azan subuh. Sebelum waktu subuh masuk, mereka sudah berada i'tikaf di dalam masjid, beribadah kepada Allah. وفي بعض المساجد توجد في الأعلى الطابق الثاني خلوة فيها شيء من الكتب، فيها شيء من يدرسون العلم. فجاء بعض المشايخ هؤلاء قبل الفجر، فشاف إنه الساعة لا زال الفجر بعيد شوية، طلع فوق يطالع بعض المسائل في بعض الكتب. Dan sebagian masyayikh di kota Tarim ini cerita baru-baru saja, itu di masjid-masjid di Tarim itu, di loteng masjid itu ada suatu ruangan tadi khusus untuk ibadah dan mempelajari ilmu. Nah, di ruangan tersebut ada beberapa kitab. Nah, jadi mereka sebagian masyayikh itu datang ke masjid sebelum azan subuh, dan mereka naik masuk ke tempat tersebut dan mereka mutolaah kitab, membaca kitab beberapa masalah dalam disiplin ilmu. فأخذ يطالع واستغرق فيها في هذه المطالعة. Dan mereka membaca, saking asiknya membaca, mereka kada sadar lagi sudah saking asiknya membaca, mereka membaca dan membaca terus. بعد مدة تذكر إنه في صلاة، فنزل إلى الطابق الأسفل مشان يصلي مع الناس.
Setelah beberapa lama saking asiknya membaca, lawasnya membaca, kada sadar, oh ini ternyata waktu subuh sudah masuk. Maka mereka turun kemudian melakukan sholat berjamaah bersama orang-orang. عندما نزل شاف الوقت خلاص وقت إسفار راحت وقت الصلاة فخاف يقول للمؤذن ليش ما تنبهنا ليش ما قلت لي إنه وقت صلاة خليتنا لما كذا وقت إسفار قريب الشمس ما تشرق الآن. Dan ternyata imbah turun hendak berjamaah lan orang-orang, ternyata saking asiknya tadi membaca kitab, waktu sudah kuning, hampir isyraq sudah masuk isyraq. Maka sidin menakuni kepada yang ini, muadzin kenapa kada memberitahu aku nih waktu subuh sudah. Ini saking asiknya dalam ilmu. فقالوا المؤذن ايش من اشراق الحين ذا بيدن المغرب هذا وقت المغرب ما هو وقت الاشراق. شوف مستغرق من قبل الفجر الى المغرب وهو مستغرق في مطالعة الكتب من دون ان يشعر حتى بصلاة صبح صلاة ظهر صلاة عصر، ما شعر حتى بجوع ولا بعطش لانه منهمك مستغرق تماما في طلب العلم. Tadi dia berkata kepada muadzin, kenapa kamu kada beritahu aku waktu nih? Ini parak isyraq sudah, kuning sudah hari parak isyraq. Kenapa kada beritahu aku? Ini pacangan habis waktu subuh. Jadi ujar muadzin, ini kadanya pacangan isyraq, Bang. Ini pacangan maghrib sudah. Ini pacangan maghrib sudah. Masya Allah, ini saking apanya. Bukan cuma waktu subuh yang ketinggalan nih lah, tapi zuhur, asar, sampai hampir waktu maghrib. Ini mereka orang-orang yang sudah bujur-bujur tenggelam dalam nikmatnya lautan ilmu. هذا يقولوا من أعذار الصلاة، يعني إنه اشتغلت بشغل مشروع، يعني أنساك حتى الصلاة، هذا من أعذارها. أما واحد يشتغل بتيفي أو يشتغل بإنترنت أو يشتغل بشيء من أمور الدنيا ثم يقول إنه من أعذار الصلاة، ما هو من أعذار الصلاة. Ini kata Habib, ini masyayikh di Tarim yang terjadi seperti ini mulai sebelum subuh sampai waktu maghrib. Kada ingat lagi, kada sadar lagi, adzan subuh, adzan zuhur, adzan asar, kada sadar lagi sudah. Ini kata Habib, ini termasuk udzur. Kada apa-apa, kada masalah, termasuk udzur karena Habib karena asyik dengan ilmu dan memang kada menyadari lagi sudah. Kada sadar, kada mendengar lagi adzan subuh, kada mendengar adzan zuhur, adzan asar, kada mendengar, kada sadar lagi, kada apa-apa aja Habib. Termasuk udzur lain kayak kita aja Habib. Kita nih kadang kada ingat sembahyang zuhur, kada ingat sembahyang asar, maghrib kada ingat apa? Karena nonton TV ya Habib, atau main HP. Nah itu lain udzur ya Habib. Kenapa? Karena nonton ilmu disuruh, tapi kalau main internet itu kalau kita aja Habib kada ingat sembahyang, kada sadar lagi sudah karena TV, karena hiburan. Tapi mereka tenggelam dalam nikmatnya lautan ilmu. Itu udzur kata Habib, tidak masalah. في بعضهم لما يشاهد فيلم أو يشاهد كرة قدم ممكن ينسى الصلاة، ينسى تماما، يعني حتى ما يقول واحد كيف هذا ما يشعر بالجوع، كيف هذا ما يشعر بالناس تحته يصلون ظهر عصر مغرب ما يعشي. موجود عندنا اليوم بعض الناس لما ينسجم ويستغرق في مشاهدة فيلم ما يسمع حتى التلفون انه رن، ما يسمع حتى ولا يرى حتى أحد دخل وخرج. ربما أحد الناس يدخل ويخرج أمامه يأخذ تلفون أو يأخذ شيء من الغرفة وهو ما يشاهده لأنه مستغرق في مشاهدته. Para masyayikh Tarim ini bukan cuma sekadar kada sadar tentang hal demikian itu, tapi kadang merasakan haus, kadang merasakan lapar. Mulai subuh sampai hampir maghrib itu kadang lapar, kadang haus, kadang dasar sudah tenggelam dalam lautan ilmu. Kita pun kata Habib bisa seperti itu. Kita cuma kita ini kan kadang kada sadarnya tuh ketika nonton TV, nonton film kata Habib, dan itu bisa terjadi. Kadang saking asyiknya nonton film, HP berbunyi, ada nelpon, kada sadar lagi sudah. HP berbunyi, ada WhatsApp, ada telepon masuk, kada sadar lagi karena asyik nonton karena asyik nonton film. Begitu pula kata Habib, kita ini kadang nonton film, saking ramainya film yang ditonton orang lewat di hadapan ini kada sadar lagi sudah, siapa yang lewat kada sadar lagi. Ya kah? Kita kayak itu kejadian kita. Nah ini begitu pula seperti mereka. Terjadi hal-hal di sekitar mereka kada sadar lagi, haus,
lapar tuh kada terasa lagi sudah. Kenapa? Karena saking asyiknya dalam menuntut ilmu. إذا نبغى نعرف كيف كان حال السلف مع طلب العلم ممكن نضرب مثال بسيط فقط. حال السلف مع طلب العلم والكتب ومناقشة الكتب كحالنا اليوم مع الجوال. في كل ساعة نحن نفتح الواتساب، نفتح فيسبوك، نفتح مش عارف ايه حال السلف مع طلب العلم مع القرآن مع العبادة كحالنا اليوم مع هذا بس. Kalau kita ingin mencontohkan keadaan ulama-ulama salaf, ulama-ulama bahari mereka dalam ilmu dan ibadah kepada Allah, maka contohnya seperti kita sekarang di Habib. Kita zaman sekarang ini sedikit-dikit, kada sawat 1 menit membuka HP, sedikit HP harus dibuka. Nah, nang kaya itu juga para ulama bahari, para ulama salaf, mereka dalam hal keadaan apapun buka kitab, baca ilmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah keadaan mereka dan seperti keadaan kita sekarang. Tapi keadaan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah. Tapi kalau keadaan kita apa? Satu mat membuka HP, membuka WhatsApp, membuka Facebook tuh kada tahan tuh melihat HP ini bagaimana, kada membuka, kada tahan. Seperti itulah keadaan mereka dalam menyibukkan diri dalam menuntut ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى هذا الذي خاله الحبيب عبد الله حسين الطاهر انه في ليله زفافه، ليله الدخول على زوجته الجديده فتح كتاب. اول ما دخل الغرفه يفتح كتاب والزوجه هذه تمسك له المصباح حتى يطالع مساله معينه، يعني ما هانت عليه نفسه في مساله لابد يعني يبحثها، فأخذ صفحة وراء صفحة، صفحة وراء صفحة، وهذه واقفة مسكينة بجنبه ما نظر إليها تمسك المصباح إلى أن أذن الفجر. عبد الله بن عمر بن يحيى وتكررت معه أكثر من واحد. Jadi ada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan sanak daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Di malam pengantin beliau, malam pertama hanyar kawin, itu beliau masuk kamar pengantin. Ini malam pertama kisah. Malam pertama beliau langsung mengambil kitab, langsung membuka kitab, mencari jawaban suatu masalah yang hendak beliau pecahkan. Masalah ini apa jawabannya, beliau cari di kitab. Per lembar beliau buka. Yang bini ini dihiga berdiri memengikuti lampu, Sidin Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Sidin per lembar motolah kitab mencari jawaban terhadap masalah yang beliau ingin pecahkan sampai subuh. Sidin kayak itu sampai subuh. Ini malam pertama pengantin kayak itu. Namun kita kayak Pak, لو أخذنا نستقصي قصصهم لابد نقرأ شيء من هذه القصص التي تبعث على الهمة، على النشاط، تعيننا على الصبر على طلب العلم. Ini kata Habib, ya penting kita menceritakan, kata Habib, tentang bagaimana ulama dulu itu dalam ilmu, supaya membangkitkan semangat kita dalam belajar, mempelajari ilmu, membangkitkan keinginan kuat kita dalam menuntut ilmu, kata Habib. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم جميعا قرة عين لسيد المرسلين العلماء العاملين الصالحين، وأن يحفظنا وإياكم بما حفظ به الأنبياء والمرسلين، وأن يبعد عنا وعنكم الأذيات والبليات الظاهرة والخفيات يا سيد البريات، وأن الله يعطينا وإياكم السول والمأمول على ما يرضى ربنا ورسوله، يطيل في أعمار أشياخنا هؤلاء، يمتعهم بطول العمر والصحة والعافية، يفعل كذلك بنا وبكم، والدينا ووالديكم وأهلينا وأهليكم، محبينا ومحبيكم، وأن الله لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي له رضا ولنا فيها صلاح، لا عاننا على قضائها ويسرها برحمته يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اختم لنا بالحسنى بعد عمر طويل وأنت راض عنا في خير ولطف عافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi tadi Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ibn Ukhtuh
Itu keponakan Sidin, keponakan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang kisah malam pertama tadi itu. Nah, Masya Allah.